अमेरिका वर्तमान कहूँ ईरान उपरे आक्रमण करिवो, कारण ईरान गोटे एभली देश जोटिकी वर्तमान विद्रोह कलाड़ी एवं 5000 लोक मरीगले। चीन सह एभली गोलमाल चली सेतबेले अंततः भारत सह भल संपर्क रखा उचित बोली से भाविले। ये हूँ मुख्य कारण भारत विरुद्ध रे जो बहुत बेसी शुल्क लागू करेंगे बोली प्रथमे से दाबी करते से वर्तमान से ताकू अनेक परिमाण में कमे देइचंती। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर बुद्धि उदय होइछि एवं से भारत वर्ष को उपरे जो 50% रप्तानी शुल्क लागू करथिले बोली जिद धरते ताकू 18% को वर्तमान कमे देइछंती। कमे देवार मुख्य कारण होची जे सी जो बड़ी भाव में अत्यधिक शुल्क सबु देश उपरे बढ़ेले सेतिपाई सारा पृथ्वी तांको उपरे असंतुष्ट होला। बड़ कथा हूँ नाटो देश मानकर से होचंती मुख्य, किंतु नाटो रे तांको छाड़ीदेले अमेरिका को छाड़ीदेले जो यूरोपियन यूनियन लो अन्य सबु देश अछंती यथा फ्रांस, यूके, स्पेन, इटाली इत्यादि इत्यादि जर्मनी इत्यादि देश मान से सबु विभिन्न कारणरू वर्तमान अमेरिका उपरे अत्यंत क्षुब्ध। कारण अमेरिका मध्य तांको उपरे मध्य शुल्क बहुत बेसी परिमाण रे लगे। चीन उपरे 200% टिकस शुल्क टारिफ लागू करछि। किंतु सेमीकंडक्टर एवं अन्यान्य सबु जिनस पाई आवश्यक अमेरिका सबु बेले चीन उपर निर्भर करछि। किंतु चीन उपरे निर्भर जा करुछि ता उपरे 200% शुल्क लागू करिया फल चीन मध्य स्वाभाविक भाव में घोर असंतुष्ट हवा कथा। या छड़ा एशियार जो सब देश अच्छा यथा विएटनाम, दक्षिण कोरिया एवं ताइवान जो देश की सेमीकंडक्टर चीन परे अधिक संख्यार सेमीकंडक्टर तैयारी करे, सी जदियो अमेरिका सह रहिबा कथा किंतु शुल्क दृष्टि ता उपरे मध्य बहु परिमाण रे लागू कर शुल्क लागू करछंती, जहा फल से देश मध्य असंतुष्ट। यही परि भाव में दक्षिण अमेरिकार जो देश गुड़िक वेनेजुएला ठारू आरंभ करी अर्जेंटाइना, चिली एवं अन्य देश माने ब्राजिल यहीपरि देश माने जो माने पूर्वरु तांकर बंधु राष्ट्र थिले धीरे धीरे से माने मध्य शत्रु रे परिणत होइचंती। वेनेजुएला रे से जो बड़ी भाव में जबरदस्ती सेठिका राष्ट्रपति को उठे नेले सेतिपाई सेमाने मध्य घोर असंतुष्ट अछंती। यही सब कारण दृष्टि सारा पृथ्वी शुल्क दृष्टि अमेरिका उपरे घोर असंतुष्ट। अमेरिका वर्तमान कहूँ ईरान उपरे आक्रमण करिवो, कारण ईरान गोटे एभली देश जोटिकी वर्तमान विद्रोह कलाड़ी एवं 5000 लोक मरीगले। यही भाव में जदि
କାର୍ଯ୍ୟ ସେଭଳି କରେ, ଏ ଦେଶ ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତାହେଲେ ଇରାନ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଏସିଆ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଚୀନ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ କାନାଡା ମିଶି ଯାଉ ଆମେରିକାରେ, ୟା ଫଳରେ କାନାଡା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାର୍ନି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଘୋର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏଇଭଳି ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ସିଏ ପ୍ରାୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଲେଣି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ ଫାଇଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ସେଥିରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ଯେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କର ସହ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଏହା କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଫାଇଲରେ ସେ ଚିତ୍ର ସବୁ ଏବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣରୁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରିୟ ହେଇଗଲେଣି। ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଭାରତ ଭଳି କିଛି ଦେଶକୁ ହାତରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଚୀନ ସହ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଗୋଳମାଲ ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ଭାରତ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ଭାବିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବହୁତ ବେଶୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ, ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାକୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 18% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। କାରଣ ଯଦି ଏତେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଭାରତରେ ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରେଡ୍ ଡେଫିସିଟ୍, ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ, ସେ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେରିକାରୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ବେଶୀ ଅର୍ଥର ମୂଲ୍ୟର ଡଲାରର ଜିନିଷ ଭାରତକୁ ଆସୁଛି, ଭାରତରୁ କମ୍ ଯାଉଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ଶୁଳ୍କ ଅଧିକ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଭାରତର ଜିଡିପି ମୋଟ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ସେଟା ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣର 0% 2 ବା 0% 4 ବଢ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ କମିବା ଫଳରେ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଭାରତର ଯେଉଁ ଜିଡିପି ଗ୍ରୋଥ ଯୋଉଟାକୁ ଆଶା କରାହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତତଃ ଏ ବର୍ଷ 8.2% ହେବ ବୋଲି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମାନକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସେଇ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଭିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ଯେଉଁଭଳି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ କୌଣସି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଏଭଳି ବେଗରେ ବଢ଼ିବେ ବୋଲି କେହି ଆଶା କରିବେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ରେଳବାଇର ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ଏ ବଜେଟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ
मालेशिया रे जेतिकी रेल लाइन अच्छी ता अपेक्षा मध्य 10 वर्ष भितर ओडिशा रे बेसी परिमाण रे रेलबाई रेलपथ निर्मित होइछि। यह होछि भारतर गोटे बहुत बड़ सफलता। सेथिपाई आशा करा होछि जे भारत भारत मध्य ओडिशा विकसित हब एवं भारत मध्य पृथ्वी रे गोटे सर्वबृहत देश रे परिणत हब। आर्थिक दृष्टि सर्वबृहत देश रे हब एवं जहाँ आशा करा जाए जे या फल रे 2030 बेलू भारत पृथ्वीर तृतीय बृहत्तम अर्थनीति रे परिणत हब। कारण वर्तमान यह पंचम बृहत्तम अर्थनीति अच्छी अर्थात अर्थात अमेरिका तापरे चीन तापरे जर्मनी जापान तापरे जर्मनी एवं 5 नंबर स्थान रे वर्तमान भारत रे अछि। किंतु यह आशा करा जाए जे अल्प किसी दिन पर या जर्मनी को 4 नंबर स्थान रु हटई भारत 4 नंबर स्थान को जीव एवं तार किसी दिन पर 2047 बेलू भारत जापान को मध्य तृतीय स्थान रु हटई निजे तृतीय बृहत्तम अर्थनीति हब एवं यह हवा उचित। कारण भारत भली जो एभली देश सी एपरिक फ्रांस भली देश मान ठारू मध्य वर्तमान जो तले रही से भी रहा उचित नुहे। एवं डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान जो शुल्क को 18% कमे फल भारतर अर्थनीति निश्चित भाव में बढ़िया बोली आशा करुच्ची।